हाय गाइस, मैंने तुम्हार नाम की हाय তোমার নাম কি? সুমাইয়া পারবেন? তোমার নাম কও। কস আমার মুখ্যমন্ত্রীর নাম কি? মরে দিয়ে না, ক ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ক ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তার বাদে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নাম কি? মোদি। হ ক নরেন্দ্র মোদি। हाँ को हाय गाइस, लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो प्लीज। और हमारे मुख्यमंत्री नाम की मोदी ना, को डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा। को हिमंत विश्व शर्मा। को हिमंत विश्व शर्मा विश्व शर्मा।